ఒకే థాట్, ഒരേ ചിന്ത, ఒకే దృష్టి, ഒരേ കാഴ്ചപ്പാട്, ఒకే కర్మ. ഒരേ കർമ്മം. ఈ మూడింటిని ఒకటిగానే తీసుకోవాలి. ഇവ മൂന്നും ഒരേ വിധമായിരിക്കണം. అప్పుడు మనకి ఏ విధమైనటువంటి ప్రళయము రాదు. അപ്പോൾ നമ്മെ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ബാധിക്കുകയില്ല. ఇట్టి దివ్యత్వమైన ఏకత్వాన్ని బోధించే నిమిత్తమే ఈ యొక్క శివరాత్రి వస్తుండాలి. ഈ ദിവ്യമായ ഏകത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ശിവരാത്രി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്. ఈ శివరాత్రులంతా కూడా మనం ఏకత్వాన్ని బోధించేటువంటిది. ഈ ഏകത്വമാണ് ശിവരാത്രി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ఇదే మనకు నిజమైన సత్యము. അതാണ് సత్యం. శివరాత్రి అంటే సత్యస్వరూపమైనటువంటిది. ആ സത്യത്തെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി. ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి. ఎంతమంది ఎన్ని చెప్పుకున్నా మనకు కనిపించేది ఒక్కటే. ആളുകൾ പല വിധത്തിൽ വിവരിക്കുമെങ്കിലും നാം കാണുന്ന സത്യം ഒന്നു മാത്രമാണ്. దీంతో ఈనాటి రాత్రి లోపల కొన్ని గడియలు ఉంటున్నాయి. ഈ രാത്രി പവിത്രമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. మనం భజనలు చేస్తూ 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 పోతుంటాం. ശിവരാത്രിയിൽ നമ്മൾ നിർത്താതെ ഭജന പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. దీని లోపల ఒకే థాట్ వస్తుంది. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരേ ചിന്ത ഉയർന്നു വരുന്നു. ఒకే భ్రమణ కలుగుతుంది. భజనలో ఉన్నటువంటి ఆనందము మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. അങ്ങനെ ആ ഭജനയിലൂടെ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു.